identifie là. Mamadou Goudoussi. Mamadou Goudoussi Diallo. Voilà, musidɓe jettiɓe Renaissance FM ka 95.9 mi salmini on salminandu gigol e salminandu enɗan accake 3h on yawtiri minute aji capanɗe tati hiɗon andi e jumaji ɗen foppo so saɗo hewti en tintide ko radio meɗen ɗo suɓen toɓɓere fewdide haray ɓe jonnodiren haqqil fi mayre awa kadi ɓurten humpitagol fi muɗum hawre hannde won wowir noon lan tolni ɗo musidɓe meɗen ɓe tawata hina arnon ɗum ni ɓe hewtu ka Renaissance FM ɗo haray ɗum noon ko kañum Mamadou Goudoussi Diallo. Mamadou Goudoussi Diallo ko assistant jo kañum monsieur Amadouri Ba noddirteɓe Bawuri haray ko kanko woni assistant jo maɓɓe on eɗon andi noon kamɓe kadi monsieur Bawuri ɓe ardi ɗo kañum o parti renouveau haray ko fi on renouveau ɗon wonten ko yewtuɗen ɗo hannde en yewta noon kadi fi kañum tigiri monsieur Bawuri yewta kadi fi o code ɗum ko convergence de l'opposition démocratique haray on ɗon code eɗon andi ko mottodiral waɗangal ɗo ko neɓali haray ɗum ɗon hawtidiri leader ɓe buyi wona monsieur Bawuri en yewta kadi fi ɗum ɗon on en yewta noon kadi fi kapporo ray ɗon andi kapporo ray ko woni kon feƴƴiri ɗon fen ɗo haray ɗum ɗon kadi fof no suti haray ɗon kadi ɓay kañum monsieur Ba ko fandiɓe ko faalaɓe ardagol ndi leydi kamɓe kadi en jentoto kañum Goudoussi ko honno kañum monsieur Ba woni ɗon haray Goudoussi Diallo jarama jarama Mody Diogo nam haray wona mi wiiri noon ko anta o an ko hombo wonma an fi andintingol kañum auditeur ɓe men ɓen haray so ñinni tun Goudoussi haray no gasa ko monsieur Ba ɓe ɓuuri andugol moƴƴa kono sifanɗaɓe an kadi ko hombo ko honɗum wonda kam nder parti renouveau ton bon haray mi salmini auditeur ɓe wonɓe jentade radio Renaissance FM e haray kadi mi salmini kala wonɗo men suivude sur les réseaux sociaux à travers page amen on quoi donc haray ɗo andi si goɗɗo inni ya wolufima no metti fi quoi donc haray min ko Goudoussi Diallo min nete avant miɗo wona assistant monsieur Bawuri komi membre bureau exécutif national UFDG donc haray mi fuɗɗinoke fi UFDG on depuis Sénégal parce que min ko Sénégal mi wonno ko ɗon mi jibina donc mi arti la Guinée ga congrès waɗa 2015 Allah waɗi mi tawa e membre bureau exécutif national UFDG on gila ɗum hilan e parti on hilan himen gollidude ko parti ton donc ɓay ɗum noon fof waɗi et puis monsieur Ba kadi Allah waɗi ɓe heeɓi grâce présidentielle on ɓe arti ɗo par ce que haray bila law men naɓiɗi ko parti ton Allah waɗi ɓay ɓe arti mais wonditi kadi exclusion ɓeya woɓɓe jooɗi inni bon yaltiniɓe ko parti par ce que haray ɓe wawa famotirde maɓɓe minen mi yaadi e monsieur Bawuri donc par ce que goɗɗo ko tanƴiniɗa gongon woni wo ko ɗon jokkata haray min hakkille an hilan ɓuuri tanƴinade monsieur Bawuri ko kamɓe jogiti gonga on kamɓe haray koɓe victime koɓe toñaɓe e mum quoi donc min wondi en même temps ɓe waɗi lan takko maɓɓe comme assistant conseiller politique donc ɓay hari kadi sukaɓe bussi no woodi jokkuɓeɓe hooliɓeɓe donc élection locale ari ɗo tawi beni men heɓa liste ji donc e nder ɗum min créé mouvement inneteɗo le renouveau donc à travers un mouvement inneteɗo le renouveau min wawi moƴƴinde liste ji wono ratoma ɗo min heeɓi liste tedde liste amen o no inne Mamadou Baylo Badiar Allah waɗi mo gagnike kadi imo ko conseiller imo ko mo tawa e conseiller communal on komo membre e commission éducation on ko commune de ratoma ɗo donc wono matoto kadi min waɗi liste Allah waɗi min heeɓi kadi goɗɗo ton inneteɗo Mohamed Gové Soumaré kanko kadi mo tawa e conseiller ɓe matoto e wono Dibreka kadi min waɗi liste on min heeɓi goto feƴƴuɗo donc oɗon no inne Mamadou Diamba
kanko kadi mo tawa e conseiller ɓe ɓen ko commune komo membre e commission éducation santé on e nder Dibreka donc après kadi wono pita men waɗi alliance menen e UPR ton kadi men mari conseiller ɓe tawaɓe mum par ce que ɗon andi UPR heɓuno yimɓe jowo e nder jowo ɓen heɓinoɓe menen renouveau imen mari yimɓe ɗiɗo e mum ya Modi Amadou Wuri Teɓe kanko emo tawa kanko kadi e commission éducation on e nder commune urbaine e pita on et puis ya Modi Billo aussi tawaɓe commission litige fi ɗuma leyɗele ɗen ko nder commune ton quoi donc haray mouvement renouveau en élection locale feƴƴuɗo ɗo on ko noon min wawirno heɓirde résultat mais haray noon mouvement renouveau on handere ɗo ni ko mouvement molanaɗo e nder Laguine imo implantade partout e nder leydi Laguine ndin et en même temps aussi e leyɗe janale ɗen par ce que handere ɗo ni so daari fenɗo ni haray animateur national mouvement le renouveau monsieur Baouri ɓe ala Laguine ɗo hiɓe e France fi yidugol ton kadi e yimɓe faalaɓe implantugol mouvement on e antenne ji mum donc haray avant hiɓe yaade num min waɗuno tourné à l'intérieur du pays e nder leydi ndin ga min yeehi wono Kamsara ko ɓennata Katako ton kadi min mari antenne min mari représentant min immi ɗon min yeehi ko innete Koba ɗon kadi min mari antenne donc api kadi wono moyen fuutari ndin kadi ɗon kadi min yawno min yeehi wono Hoore Wuri wono Pellel Bantan Bantingel donc ton kadi fof min mari antenne ji le renouveau donc haray handere ɗo ni le mouvement le renouveau ko mouvement molanaɗo wonɗo accompagne de monsieur Ba fi e lutte politique maɓɓe on mais en même temps kadi monsieur Ba ko kamɓe woni premier vice président UFDG on ɗum ɗon ko congrès on waɗi ɗum ɗon donc haysi tawi fedde goo woɓɓe ɗum jooɗike inni wawi ɓe yaltingol e hunde nde ɓe sinci e hunde nde ɓe yangani ɗum haray ko kamɓe waɗi ɗum ɗon mais haray hande ɗo ni militant ɓe ɓurɓe ɗuɗude e nder parti on hino felliti no hooli ko Bawour woni président premier vice président parti on donc haray fi côté ko IFDG ton nam haray ko non woniri Gouddousi ko ɗum tigi no wowlede woɓɓe boyi no wowlude ɓe inna Tawsi Bawouri artata ko IFDG wona hunde woderne joni ko fi onon tigiro ni ko kanko woni premier vice président parti on haray ɗon est ce que haray habbaka ma ɗum tijjaka ko kañum Bawouri artata ɓe moƴƴintina ɓe wontida bon iɗon andi monsieur Bawouri ko neɗɗo andanɗo fi politique on molanaɗo donc haray piiji ɗi no woni yarde ni handere ɗo ni e nder ndi leydi men IFDG on bus yanganike sadakaji bus waɗi donc haray ɗum ɗon handere ɗo ni duwaka accirede ni haray menen monsieur Ba kanko mo hollino e nder médiaji ɗin buy kanko jooɗa dogol hande e innaɗo ko kanko laami IFDG on e yimɓe ɓen ɓe yewta honno ɓe wawirta yaltidugol e o probléme jonnidira juuɗe fino IFDG wawira heɓude geɓal e nder ɗi élection ji wonɗi arde par ce que iɗon andi IFDG on handere ɗo ni ko yimɓe no mari militant ɓe wakkiliɓe militant ɓe kelɗuɓe donc haray sadakaji bus waɗi e mum haray ɗum ɗon handere ɗo ni mais surtout menen inneteɓe ko minen woni takko Bawouri walla takko selludane haray men duwa jonni menen tigi men duwa jonnidirgol juuɗe ndara hande men itta korum an beɗum an par ce que sa'i on ko fewdiɗo hande ko si jonnidirama juuɗe ɓurte sembinede si tawi geɓal IFDG wawa hettade e nder Laguine ɗo et puis no laaɓani jamaji ɗin fof hande si innama fi politique on ko nder leydi ɗo Bawouri no mari geɓal himo andani par ce que na hande mo fuɗɗi ila mo ɓe sincino OGDS ɗum hari on tuma ko tan Lassana Conté est ce que on faami ɗum ɗon feƴƴiti ɓe créé kadi UFDG e nder no ɓe créiri UFDG noon no ɓe sinciri UFDG noon esprit mo ɓe mari fi moɓitugol jamaji ɗin noon ɓe wawi pottitagol wona ɓaawo accepta nodditugol Modi Saliou Bella ɓeɗon ara tawe e UFDG on en même temps aussi ko Eladji Ba Mamadou heɓuduno probléme e IPR monsieur Bawouri kañum kadi inni ɓe mawɓe ɗo ni hiɗen hatonjini e gandal maɓɓe ngal ɗen hatonjini e feereji maɓɓe ɗin donc haray ɓannitemɓe mo accepti kadi wontudugol ɓaawo Eladji Ba Mamadou ara tawta UFDG ɓurta sembingol UFDG
après yehi ha ko Elaji Sellu Dalen itta comme premier ministre inna joni kadi kankadi mo faala yaltidugol filamu fi toujours no sembiren no moɓodiren mo inni joni Alaji Sellu wata sincu goɗɗum go yo artawe koko sinca ɗon Alaji Sellu on tuma ari kañum kadi tawti UFDG ko bawuri tigi windi kaydi waɗundi Alaji Sellu Dalen président de l'UFDG et candidat aux élections présidentielles de 2010 Allah waɗi on tuma fop aduna Allah fo yi doleji UFDG ɗin jonnidira juuɗe nder e yaasi Allah waɗi parti on wawi wadde ɗuma darto e o ɓe militaire ɓe on tuma jogitinoɓe o ɗuma inneteɓe CNDD Moussa Dadis Camara en après ɗum ɗon feƴƴi yawden e élection ji ɗin Allah waɗi ko mais toujours jonnidira juuɗe donc haray handere ɗo ni sayi on ko fewndi ɗo menen ko men wata innude wonduɓe e bawuri ɓen himen woni prêt jooɗodogol e yimɓe wonduɓe e Sellu Dalen ɓen men jooɗo men yewta honnon ndu suudu amen innetendu UFDG no wawa moƴƴittirde par ce que korum am beɗum am hande naɓatamen hay nokku ide reni ko woni feƴƴude kon donc haray yo en ittu innugol min ko min daren intérêt population o nam haray ko non woniri guddusi e ɗo holliɗo wonde joni haray e fottugol ngol moƴƴintingol ngol ɗum ɗon lawaki ha joni kono e ñanden kadi dental no waɗa ɗo noon kadi koko innete kadi ɗo convergence de l'opposition démocratique andi Sellu Dalen Diallo kanko imo ardi opposition républicaine on ɗon parti ji ɓuyi noon kono e monsieur Ba kañum e Kuyati e Sidia e parti ji ɓuyi e kamɓe kadi ɓe jooɗi keɗo kadi ka siège PDN ñande ɗe wondino toon e ɓe joɗɗini ɗon kadi mojoɓere hesere nden ɗon kadi mojoɓere nde tawata kañum monsieur Ba no tawa ɗon harale nden ɗon mojoɓere mi sikka nde naɓudude e kañum opposition républicaine mo tawata konko kañum e Sellu Dalen ardi ɗon andi handere ɗo ni leydi ndin no fewnori noon fi politique o woni parti ji ɗiɗi geɓe ɗiɗi koɓe RPG ɓen no innude to ko menen maninka UFDG no to hino inde ko menen pullo ɗum ɗo no haray ko hunde hawnide e nder leydi ndin donc haray ko ɗum waɗi ɓen jooma koye ɗon jooma gande ɗon Sidia Touré Bawuri Lassana Kouyaté Ousmane Kaba e parti ji politique goɗɗi goo tawa inni joni haray fi waɗugol politique on waɗa geɓe ɗiɗi ɗum duwaka e nder ndi leydi ɗo haray kamɓe kadi yoɓe yiitudu ɓe ndaara ɓe honno ɓe wawirta waɗirgol politique on noone goɗɗo go fi ko goto kala yo hettu geɓal mum ngal fi no saria ñiiɓira e leydi ndin par ce que hiɗon andi handere ɗo ni saria leydi ndin yimɓe ɓen no wolde haalaji buyi donc si yimɓe wono sifa ɓen marɓe faamu si wawali jottudude miijito piiji ɗin haray wata yarde comme no duwira noon donc ɗum haray addi on création inneteɗo code convergence de l'opposition démocratique haray ɗum ɗon na fi kadi contre alaji ɗuma opposition républicaine on ko ɗum waɗi menen on code ɗon men holli himen woni ouvert fi même handere ɗon opposition républicaine on yo aru men gollida fi hunde wotere par ce que haray men ɓuri tanƴinade men fof ko fi no ndi leydi yara yeeso men woni litude donc haray na fi contre goɗɗo goo ko fi no sariyaji ɗin ñiiɓira e nder ndi leydi haray ko ɗum woni objectif code on nam ko noon woniri kono hanki andi Sellu Dalen kanko tigiri mo wanno hanki conférence de presse e fi on conférence ɗon o landano fi kañum code on kanko tigiri o inni wosi tawi code on koko fi dartagol laamu ngu waɗiri ɗon waare mo welti kanko kala dartoɓe laamu ngu darto fi no piiji ɗi wonni jippirande ñiiɓa waare mo weltaniɓe kono yimɓe goo kadi no sikkiti so tawi e o jaabike o wi wonde haray na contre Sellu kañum code on waɗana kono yimɓe ɓoyno miiji wonde haray on code ɗon hay so tawi na contre Sellu ma na contre goɗɗo kono o warta wuurugol moƴƴa ko fi e on ardinal taw hay goto ko winte koni chef de file ma ɗum ni tettini e hoore muɗum on ala o kadi e parti goo wono parti UPG andi ko maître Alfred Matos ko kanko woni ko yawno toon tawda e fi joɗɗingol code ɗon kono e les 2 et 3 mars ɗo feƴƴi ɗum ɗo hari kanko mo pari o kadi Jacques Bonimi woɓɓe goo kadi jeeyaɓe ka parti toon kamɓe ɓe ari ɓe inni ɓe waɗi congrès extraordinaire kañum UPG on wande kadi UPG on moɓe wonon ardade kamɓe wande kadi kamɓe ɓe tawaka code on ara e ɗin noon piiji ɗiɗi ko tawata kon goto ardaki code on eko tawaka to kon kadi e ɓeeɗa UPG on ko fi hay kañum maître Matos kanko inni mo tawa toon ha joni mo signe ko on ɗum yirɗon kadi ɗin noon piiji ɗiɗi bon hiɗon andi
si yimɓe ɓuri tummodiri innama yo kaari hikko yeeso si hikkinaɗo yeeso on heɓanali hakkille e mo sikka e mo ɓuru fof donc haray ɗum ɗon kadi tawete ko lancata mo jaɓere nde par ce que goto kala yeehi hoore mum donc haray e nder o code min tiri bilan min waɗi déjà min daari taw opposition républicaine hannde selludalen ko chef de file de l' opposition mais hannde so daari ko parti ji njel woni ɓaawo makko modi jogo ɓuuɗa ñande o ñande woɓɓe no yalti woɓɓe no naati woɓɓe no inni imo heɓi goɗɗum mo sendoɗaka est ce que vous voyez même o élection feƴƴuɗo ɗo local on e yii no wonno yaari noon woɓɓe inni chef de file on ko hoore mum ɗum woni darande par ce que kanko waɗi chef de file donc haray déjà ko ɗon min atti taw min daari min inni fi hon ɗum hande ɗo ni chef de file on no heɓude échec ji hon woni mo ala heɓude ko mo faala kon donc min tiri leçon ji ɗi min inni donc minen si min waɗi code wata min waɗu hombo wonata yeeso haray toɓɓere kala min wawi yal ɗuma kamɓe hoore ɓen fof ɓe yiiday ɓe jooɗodo e tabal gotal ɓe ndaara exemple handere ɗo ni ko nde toɓɓere ɗo fewndi e leydi ndi ɓe jooɗo ɓe miijito goto kala jonna feere mum nden si yehi ha feereji ɗin ɗuuɗi ɓe yewta kadi ɓe yaltina feere goto ɓe waɗa communiqué ɓe inna minen koddon min yiide o probléme fewniɗo ɗo ni ko ni mo woniri ko ɗum ɗo woni feere nden ko ɗum ɗo wawata en yaltingol e nder mum donc haray ɗen en yii wono piiji bus wono exemple so ndaari wono G7 ala hombo inna ko hombo laami donc mais G7 on no fonctionne de moƴƴa ɗe yiwde avantage ji ɗi ɓe woni wadde e nder aduna o est ce que on fami donc haray objectif koɗɗon na waɗugol hombo hikki yeeso hombo wonta ɗum par ce que surtout ko nder men leydi men lagine ɗo kala hikkinaɗo yeeso mo sikkay haray parfois ko kanko ɓuri fof hara noon na kanko ɓuri fof donc ɗum ɗon adda innugol ammen mimmen fiyo koddon noon wonu ko hunde tiiɗude e ɗuma haray c'est le collège des leaders ɗum ko groupe leader ɓe ɓen fof jooɗoto yewtidan darana piiji ɗin fi hoɗɗumaji ɗin no yaara yeeso haray menen handere ɗo ni fi koddon ko lit amen on ko si lanɗo on waɗi ko moƴƴi min innayi Modi Alpha Condé ko waɗu ɗon kon no moƴƴi min kellanayɓe si tawi noon lanɗo on waɗi ko boni min innayi Modi Alpha Condé ko waɗɗon kon ɗum ɗo moƴƴa haray menen min sikkuno si on waɗiri ni ko ni wata moƴƴirde par ce que ɗon andi lanɗo si ardike e leydi naka innu komo waɗi o koko boni tum handere ɗo ni onon Modi jogo so tawi min guddus ko wonno wadde fowla inde koko boni mi ala wiide ko wonno moƴƴude wadde koko moƴƴi kon hayso mi wolanoyi on o jettata en compte donc ɗum ɗon ko banu adama wayi noon donc haray menen koddon ko noon min miijori yaarugol fiipiiji ɗin no wawa ñiɓirde ko nder leydi men ɗo ni min noddita kadi jamaji ɗin surtout ɓe laamiɓe hikkiɓe yeeso yoɓe waɗu feere ɓe daro ɓe dardito fii no saria on ñiɓira ko nder leydi ɗo haray wonɓe takko laamu ngu wonɓe wolugol fii 3e mandat walla ɗumani modification de constitution haray menen min wawa innude ɓe ɓen yoɓe accu ɗin piiji ɗon na ko nawrata lagine yeeso donc haray hannder ɗo ni ko innete démocratie leydi men ɗin ko paykum ɗuma tiiɗali taw sembali donc haray wonen waɗen feere no o démocratie mo marɗen ɗo no sembira haray ko ɗum waɗi koddon hino inna Modi Alpha Condé monsieur le président haray hino tora no yoɓe wawu respectude constitution par ce que hannder ɗo ni ko kamɓe woni arano moko ba e nder leydi ndin donc kamɓe doit hollude saria leydi ndin no doit teddinede donc haray menen imen toriɓe yoɓe waɗu noon himen yakoriɓe e ɗum ɗon quoi donc haray fi koddon ko ɗum ɗon exemple woni ɗumaji amen ɗin haray ko noon woniri Gouldousi Diallo yiɗe jetta moƴƴa junne tigui musidɓe men ɓe joni konngol fi so tawi ɓe nodday so tawi no wodi koɓe landoto kono ɗo e ɗum toɓɓere fewndi nden fi kala en sakkitori nde kono artenge mayre ɓe gandi ɗo ko takko meɗen ɗo Kaporo Ray kon wadde ton fewndo ni haray e on kadi monsieur Ba kamɓe kadi ko honɗum kañum Bawuri wi kako ko honɗum kanko o eɓɓi fi ko woni kon wadde Kaporo Ray si fi Kaporo Ray wolama ɓerne an nden hicciɗen par ce que si on daari gila woɓɓe gila ɓe jibina ko ɗon ɓe andi Kaporo Ray ko ɗon ɓe jibina ko ɗon ɓe jandi
ɓe annda nokkugo sina kaporo hande woɓɓe kadi ɓeru ko marno kon fof ari ƴetti soodi ɗon dumbere darni resi sonnajo jiidike ɗon woni ɗon ha nawyi hande ko ɗon ɓe holori ɗum ɗon fof hande hara wonti nduggu haray ko hunde musude yurmude mais haray ko ɗum on waɗi tum monsieur Ba waɗuno interview tori lamɓe ɓen sa ardike e nder leydi haray ko an duwa hiwde jamaji ɗin hay si tawi ko état on jeeyi ɓe duwa taw wala si ɓe ara lancugol ɓe duwano taw ndaarugol honto ɓe yimɓe wonaɓe lancaneɗe honto wata natude par ce que na innugol ɗum komin jeeyi yomi hettu komi jeeyi ko kamɓe jeeyi ko kamɓe kadi jeeyi wonɓe ton ɓe par ce que ko guineyemɓe ko kamɓe laamiɓe donc ɓe duwano ndaarangol bala hiɓe ara bonna cuuɗi fayɓe goo no duwa yaade janngugol école rewɓe goo no ɗumani ko ɗon hoolori hara moodi mum mayino donc ko ɗum ɗon hoolori heɓa fiino feƴƴinira aduna o ɓe ara ɓe bonna ɗum ɗon ni ɗum hara ɓe ndaarali honto ɓe yimɓe wawete naɓe ɗe ɗon haray état on rewali ko duwa wadde kon par ce que premier de ɗuma ko saria si goɗɗo laamike nder leydi premier des choses taw ko hiwgol jama makko on itti noon sikke si handere ɗo ni si innama guinéenjo no extérieur heɓi toon probléme ko laamu men ngun duwa daranagol ko ɗum waɗi iɗe mari ambassadeur ji e nder leyɗe janale ɗen fii daro wallito guinéyemɓe ɓe mais noon si tawi koko nder leydi men tigi si tawi ko nder leydi men laamiɓe ɓen kadi arata bonna piiji men ɗin ronka daranagol en holla en ko honto wate wonde haray vraiment ɗum ɗon hino yurmi minen komin wata inude laamu ngun ɓe wawi hettugol domaine de l'état ji ɗi mais yoɓe ndaaru ɓe anda na libérienjo na séraliyonejo arata walla o guine ɓe guinéyemɓe donc kamɓe tigi arata walla o guine yoɓe ndaaru exemple wono ko feƴƴi wono Côte d'Ivoire Alassane Ouattara mo fusi ɗumaji bus mo bonni mais balayi mo fusanum mo rambusuno yimɓe ɓen fof est ce que on famille wono min je peux donner un exemple ko andantama feƴƴi e leydi Sénégal fi o autoroute à péage fi ɓayɓe ari ɓe tracé ɓe inni autoroute à péage on ko ɗo rewata ɓe ndaruno ɓe tawi hay so tawino ka locataire jo e nder galle ɓe ara ɓe recensement ɓe wawama jonnude ko watama permettude wawa heɓude suudu nokkugo itti noon sikke so tawi ko an tigui ko leydi ma ɓe rambusama donc haray si tawi état yimɓe iɗa yiɗi yo leydi Guinée yo golle iɗa yiɗi yo Guinée jalbu mais kadi en yiɗa yo Guinée jalbu hara yimɓe men ɓe hino soñji par ce que si Guinée jalbi si Guinée darnama ko Guinée on doit heɓude nafa mum donc hara yo laamu ngu wattan yila yoɓe andu ɗi jamaji ko jamaji maɓɓe ɗi jamaji ala hay nokku ko yaha ko lagine ɓe mari donc yo lamɓe ɓen cippi yurmede andita handere ɗo ni ko woni feƴƴude kon kaporora no yurmi ko yimɓe maɓɓe ko musidɓe maɓɓe ko kamɓe laamiɓe yoɓe ndaaru honno hay fus laawake par ce que siɗa miiji wadde ko moƴƴi haray ko neeɓi o haray laawaki donc ɓe wawi tambi ɓe wawi heɓitagol donc hara bonnere nden ɓurtali ɗuɗude donc haray minen komin wata toragol lamɓe ɓen surtout min Goudous komi toroto ministre Kourouma o yomo wattan yila laamu ko Allah jogiti donc hande woy himo laami mais yomo ardin hakkil mo anda ko bandiraɓe makko ko neniraɓe makko ko babiraɓe makko ko ɓiɓɓe makko donc ko musidɓe makko koɓe fof koɓe guinéen yomo wattan yila mo waɗa doyi mo ndaara honno piiji ɗin wawirte réglede rien hay fus laawaki taw ɓe wawa kasugol piiji ɗin ko ɗum waɗi monsieur Bawouri ko wonno ministre de la réconciliation nationale ɗon andi kaporora e bonnano en 98 ɗum kadi ko bonnano hari on tuma ko wonɓe chef de file de l'opposition on ɗo wonno ministre de travaux publics on tuma kamɓe tigi ɓe innuno ko leydi l'état état yo hettu donc handere ɗo ni ɗum ɗo oɗo lamɗo kadi ari inni ɗuma haray monsieur Ba on tuma waɗuno programme inni haray ɓen bonnananoɓe on tuma yo wawe jonnitegol nokkugo fiɓe wawa darnugal ɗon walla ɓiɓɓe maɓɓe wawa darnugol on programme fuɗɗino mais iɗon andi ko 6 mois ɓe wawno wonde ministre donc hawrodiri
général Lassana Conté feƴƴini Allah hinno ɓe yafoɓe donc ɗum on wawali continude donc haray ɗum ɗon fof monsieur Ba hande wowli e nder gundoji kadi mo yewtidi e duwaɓe yewtidete ɓe fi yoɓe waw udditugol on dossier wawa wallitagol jamaji ɗin donc haray kanko hande ɗoni komo inni jamaji ɗin ɓe wonɓe toon fof bonnanaɓe yoɓe joguito kaydiji maɓɓe ɗin si ngu laamu ɗo par ce que laamu luttata si ngu laamu ɗo wawali jonnitugol ɓe kala laamu aroyo ngu surtout noon si tawi Allah waɗi ko monsieur Ba wuri aroyi après Alpha Condé haray ɗum ɗo ko tawete e toɓɓere ɓurde wonde aranum e komo mapinimo kon soko ko ɓe innata urgence fi haray wawugol vraiment indemnisugol ɓe yimɓe bonnanaɓe kapurare par ce que ko hunde mapimmore molanade sa parfois même son yewtidi a anda ino mapinimo moƴƴa quoi donc par ce que ɗon andi haray monsieur Ba imo décidi prochaine échéance aroji ɗin ɗo élection législative on ɓe ardoto liste si Allah newni et en même temps kadi si Allah newni ɓe wonay candidat fi élection présidentielle en 2020 are ko non wonori Gouddousi Diallo miɗo andi jamaji ɗi no jenti hen e junnaɓe kamɓe tigiri ɓoggol ngol so tawi no woodi koɓe landoton e fiiɗe toɓɓe fof ko yewtuɗen ɗo ɓe wawi landagol ɗum noon kaka 661 07 53 24 maɗum ka 622 70 05 50 maɗum kadi ka 655 64 36 74 fili to numéro ji ɗin ko ka 661 07 53 24 maɗum ka 622 70 05 50 maɗum kadi ko 655 64 36 74 e wondi e Gouddousi Diallo ko conseiller de monsieur Ba. Allo Renaissance FM. Allo on jarama ɗiwte to radio ma diron takko makko iɗo make honno iɗo noddi men honto nam yaya bano noddi men honto nam meɗen heeɗi o monsieur Ba nam oui meɗen heeɗi o make nam may meɗen heeɗi o make honɗum jo nam ko on ɗum falɗon ɓe landagol noon nam maray monsieur Gouddousi gasa tun ara ɓeɗo a jaabinoke fi ko feƴƴi kon fi kodɗon kono ƴettenta ɓeɗo. Allo Renaissance FM. Waleykum salam Diallo Ismail Dar es Salaam. na minen timmiɗen welti ko jento promen ko amina Allah amina na monsieur Ba ko Gouddousi Diallo ko kamɓe woni assistant Bawuri nam nam nam
to do ngom sikka sama Walaikum salam Diallo Ismail Imor de Dari Salam Rey onani ko bedo maki kon ho Buktar Diallo be Ousmane Ba ben fo wono buri monsieur Baouri kono hare be landa ki on do faydi kambe be noy ko comme si be few jangon don hare stay on monsieur Ba présentaki kono do mudum jette do goddo ara lande de sidudi on jabo to fo majinde wotere dum ka 661 07 53 24 Madunka 622 70 05 50 Madunka 655 64 36 74 Oui, alors Renaissance FM Jamtum ko na market don ko on to no duro men Nam me denget yo monsieur Ba Nam 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 ko mo lan li don ha do mi Nam gudus nam Oh jarama Nam are ko donc 661 07 53 24 madunka 622 70 05 50 madunka di ko 655 64 36 74 Oui alors Renaissance FM on jarama Nam on jarama ala Abdraman Demudula jamtum Nam ko ondo on jenti ke toɓɓere ndo ko fonɗum mum falɗo landade guddu sima ko num falɗo mo fewjande Nam Nam awo jarama fota ala Abdraman numéro de Demu Dula on tigiri no demen ko ka 661 07 53 24 madum ka 622 70 05 50 madum kadi ka 655 64 36 74 ko don no ton stawi don faralanda de guddusi comme assistant jo kanyum monsieur Baouri haray guddusi ado goddo arde do nani ko bebe Madina da wuli kon nani kadi ko Diallo Ismail wuli kon haray ko hondum yirdon position be non wona Diallo Ismail kanko mo felliti dum don haray wi makko son inni on présenté monsieur Ba haray ko ngabe ko mbudi tu mardon ko junno yimbe mako wadon question onon ko hondum yidon fi non ko nani don bon haray dum non ko e hakkille mabbe be yiri non mais haray mi faala be andu monsieur Ba na hande be fuddi o affaire politique donc be mari expérience be mari jamaaji wondi baaw mabbe donc haray ko mo menen wombe baawo monsieur Ba be men weltori monsieur Ba parce que himen felliti ko monsieur Ba hino gayna ardagol yeso imo mari capacité mo imo marani faamuji din haray hande doni min ko mi wata be innude menen na innugol korum am bedum am hande fewndi haray menen ko mi wata innude hande re doni ko piji din ko fewndi e nder ndi leydi ko jonnindirgol juude ndara no sariya on nyibira e nder ndi
ndi leydi men e wona e yimɓe tampuɓe ɓen no yal no iwra e nder tampere wona ɓe toñede ɓen no wonɓe toñude ɓen accat won toñugol ɓe ɗum wona ɓe toñede donc haray na innugol kaari no waɗi ɗum ɗo kaari no waɗi minen haɗa ko min wata alors oui waleykum salam ɗo make honno ɗo noddi men on to jam tum Naam. 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 Oh, jarama. Naam, ko ambo manipili be. Kombe no woni aybe mombe. Naam. Oh. Jarama fota onon tigiri musibe nodde men ko ka 661 07 53 24 nani be do kadi wo ko benno be suggérani yo sanju inde parti on awakadi kambe be miji wo hare ko non ko wadde fu e ko wobbe somi baw mudum ko dum benata manipulation no ɗum noon ko kamɓe wowliri noon min haray min komi watta toragol ɗi jamaji yo ɓe udditu hakkille maɓɓe ɗen ɓe ndaara sayi on ko fewndi ɗon handere ɗo ni enen parfois si mi nani woɓɓe no wowla ɓerdande ƴawe par ce que surtout enen inneteɓe wimi goto kala no yiɗi innugol ko min selen min yimɓe men ɓen soñjike yimɓe men ɓen tampi jooɗoɗen ndaaren honno wawirten jonnidirgol juuɗe e leader ɓe men ɗi gayi men no ɓe tummodira fi no heɓiren nafa mais si tawi enen wonɓe à côté ɓen goto kala no inde ko kaari bagana hoore mum waɗa mbatulu yaagal haray en suwa yaade ko faalaɗen kon tiren leçon ji ɗin ndaren ko honɗum haɗi avancen ko honɗum waɗi haɗi heɓen laamu ko nder leydi ɗo donc yimɓe ɓe yo udditu hakkille ndaara ko honɗum waɗi piiji ɗin et puis wonɗo inde men sanju IFDG min tigi wonɗo wowlude yeeso makko ɗo komi membre bureau exécutif national de l'UFDG mo ɓuralan yiɗude l'UFDG donc haray yoɓe wattan yila donc handere ɗo ni komin ɓurete faalede kono UFDG folira e nder ndi leydi donc yoɓe wattan yila ɓe uddita hakkille maɓɓe ɗe accen o kansidiro ɗum nafata en dawrata e yeeso e yiino woni feƴƴirgol noon accen ɗaynidiro aray ko noon woniri miɗo tamni toon hiɓe famude allo Renaissance FM nam miɗen heeɗi o monsieur Diallo nam
Non, mais monsieur Ba. Monsieur Diallo ay son ite la jangol nam may tung joni fi toɓɓe fewndire ɗon nam nam hare ko no woniri Diallo Ismail Dari Salam monon tigiri noddeme musidɓe on jentike ko kañum Guddusi Diallo Guddusi mo tawata comme assistant jo monsieur Bahouri o yewtiɗo fi kañum UFDG Renouveau mo yewti fi kañum monsieur Bao awkadi o haali fi o convergent de l'opposition démocratique nonne code awkadi e fi kaporo rayon fiɗe ɗo fof toɓɓe ɗon wawi noddude jaabo ɗon alors Renaissance FM on jarama iɗo make honno iɗo noddi men honto nam 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 haray ɓeɗo ɓe yiltitike ɓe immorde Madina kono ɓe lannitaki ko ɓonno kon makugol haray woɓɓe go kadi aru ka 622 70 05 50 oui alors Renaissance FM nam ko on ɓe nam 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 jarama ka 661 nam donc aray min komi wata on torade ɓernde fus nafata daren ko nafata ko déjà hay jentiɗo on tun no reni ko ɓernde nde woni wolude donc cippine ɓerɗe ɗen daren handere ɗo ni honno wawirten hawtidirde ɓerɗeji men ɗin daren honno folirten donc Bahouri déjà so inni mo wata mo itu IFDG ko wonɗon bungirde kon waɗa nafitora handere ɗo ni ko kanko créñi ɗum ɗo donc déjà ɗum ɗon tun ko fierté wato ko añuɗa goɗɗo wo wata il faut reconnaître ça comme gaynata kon iɗo wawi añude Bahouri mais inna yo yiɗu Bahouri mais reconnaissez Bahouri ko waɗi kon ko wanni leydi ndin kon donc aray cippine ɓerɗe ɗen minen na ɗum woni haaju amen nder ɗo ni ko honno wawirten vraiment IFDG no honno heɓirtal doole wawa folude e nder ndi leydi quoi. Alors Renaissance FM allo allo on jarama iɗo make honno iɗo noddi men honto Ceerno Boubacar ɗuyte to radio meɗen heeɗi on nam ko Guddusi Diallo ɓe innete nam 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 meɗen heeɗi o make aray on jarama fota immorde Petit Simbaya
onon tigiri musidɓe nodde men kala koye korɗon woni ko bokke woni ko bofa woni ko télémélé woni ko sangariya ɗum ko pita woni ko koya ɗo hanfrita wonan bissa o foof moɗon nodde ko ka 661 07 53 24 allo Renaissance FM. Oui, on jarama. Waleykum salam. Iɗo make honno iɗo noddi men honto. Nam Hajja Mariama Sow ko honto nodduɗon men. Nam meɗen heeɗi on Hajjen. Nam hakke wala. Nam. Amina. Nam. 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 Wassalamu on jarama fota immorde kagbeli onon tigiri musidɓe nodde men ko ka 622 70 05 50 maɗum kadi ka 655 64 36 74 monsieur Goudousi Diallo addo woɓɓe arde ɗo mi lando ɗo landal ko fi ko min tay sappo e tati ko girɗe e misal joni si kañum bawori ɓe heeɓi wonni fewjoɓe yo bawori artu ka parti UFDG somo arti ɗon harama wakkili e wonugol e vice président wono congrès on wirno noon ka onon wona wirɗo noon ko fi on inni 2020 e présenté to joni noon ko honno ɗon guerdude ko somo arti UFDG ko woni ko kanko président to kasti tawi woni artugol ngol gasi ɗon haremo wakkili wonugol vice président. Ngal landal mon ɗo ni ko landal moko boyagal landal moƴƴugal par ce que yimɓe busno wolde ko hooli o mi faala yimɓe ɓen yo andu monsieur Bawuri ko neɗɗo yiɗuɗo sariya ko neɗɗo jogitiɗo sariya donc haray kanko o sariya waɗaɗo inneteɗo statut parti on waɗaɗo 2015 révisa waɗimo kanko premier vice président si absence président o waɗi ko kanko remplace tamo kanko ko ɗum ɗo mo jogiti ha joni est ce que on fami par ce que hiɗon andi parti on no mari sariyaji goɗɗo immota ko ni tun ara inna ko min ardi donc sariya parti on rewete ndaare ko ɗum waɗi ɓeya si ɓayɓe jooɗike kamɓe ɓe inni ɓe yaltinima ko nder parti ko sariya on mo utilise mo hutori mo porti plainte Allah waɗi ko suudu ñaworu num dixin mo jonnitimo gonga handere ɗo ni himen ko cour d'appel e hilan ɓuri tanƴinade le 30 avril inchallahu
une cour d'appel on kadi jonnay délibération mum par rapport e fi e den nonere ɗon donc haray handere ɗo ni Bawuri meeɗa innude selludalen na kanko woni président parti o Bawuri meeɗa innude jente moƴƴade mo meeɗa innude selludalen na woni président menen wonɓe takko makko ɓen ha hande men innali selludalen wona président parti o est ce que on fami donc il me reconnaissent selludalen à travers ɗuma congrès waɗɗo feƴƴi on waɗi selludalen premier ɗuma président de l'UFDG waɗi Bawuri premier vice président de l'UFDG donc menen ko on sariya ɗon men jogiti handere ɗo noon si tawi moƴoɓere go ƴetti o nde fedde innetende UFDG ƴettinde en notage inni kañum yaltini goɗɗo menen men inni men jaɓa ɗum ɗon par ce que sariya no inniri si tawi goɗɗo bonni ko honno yaltinirte ɓe rewali lawol donc menen ko men tori yo sariya on haajitore yo sariya on ñaawire e ko nder parti donc haray hande ɗo ni Bawuri holli selludalen ko israo makko israo ma a teddinaymo donc au delà e politique on haray kadi ko musidal donc haray handere ɗo ni Bawuri no woni prêt argol jooɗoda e président selludalen en tant que président de l'UFDG et son premier vice-président qui lui remplace en cas d'empêchement donc haray Bawuri no woni prêt e ɗum ɗon jooɗogol yewtidana ndara honno wawirten heɓude acce hakke honno wawirten heɓude feereji fino UFDG wawira gagnagol e ɗi élection ji wondi arde ɗo ni par ce que handere ɗo ni ko fewndi ɗon fewndi ke la ko taweten hande ko yo en jonnidir juuɗe yo en mottodir par ce que ko ene ko si tawi en mottodirali en sembinali UFDG on en sembali haray ko fewndi kon no hulɓini wattane yila moƴƴa allo Renaissance FM allo on jarama iɗo makke on no iɗo noddi men on to nam Boubacar Baye morde causa meɗen heɗi o monsieur Ba nam No. No. No.
na goddo si bade ka jawani be bawo ko jallo Boubacar Ba do atima jarama fota monsieur Boubacar Ba imorde causa nam are ko non woniri ko minutaji nayi woni ko heddorde hande kadi mi tambinaki en wawa jettugol do hay goto kono kañum Guddusi Diallo hida wawi hombugol yewtere nden heña fi non do gassi bon haray weltanike auditeur jentiɓe radio Renaissance FM haray min ko wata hollugol jamaji ɗi surtout sukaɓe suddiɓe ɓe ɗinoɓe daro ɓe anda na janano iwata nokkugo ara daro fino sariya ñiɓira e ndi leydi haray ko enen tigi inoto daro fino sariya ñiɓira ndi leydi ko sukaɓe ɓuuri soñjagol e nder ndi leydi ko roɓɓen ɓuuri soñjade e nder ndi leydi donc haray min komi torotoɓe ɓe ɗimmoɓe daroɓe daara nafa kan ko nafa kan woni wo yoɓe wonu ɗon ɓe sela ɗum goruma beɗuma haray komi toroto kadi militant IFDG on fop militant IFDG on fop ko woniri wo e sympathisant on fop daren hande waɗen bilan daaritoɗen ko honto duɗɗiɗen haɗi wawen heɓude laamu ƴetten feere fii o ɗi échéance ji wonɗi arde ɗo élection législative wonɗo arde on élection présidentielle wonɗo arde on hara vraiment IFDG waway gagnagol hara na ko innete hiɗen gagni hiɗen wujja on faami daren honno moɓitirden moment on fewdiɗo ɗo min Guddusi en tant que membre du bureau exécutif national de l'UFDG je lance un appel vraiment yo yimɓe ɓen immo daro miijito ndaara ko honɗum nafata en honɗum wawata permettugol IFDG no gaño haray kadi monsieur Bawouri holli e nder e yaasi on e ɗuma on kanko ko fii le respect no sariya ñiiɓira e nder ndi leydi haray mo woni e mum donc haray kadi mo woni prêt jooɗotagol e ɓe innaɓe no ardi IFDG no ɓe yewtira fii ko woni hakkunde maɓɓe kon no laaɓira ndaren honno wonirten neɗɗo goto fii no heɓi endoro ɗen jullere laamu nden e nder lagine haray kadi mi weltanike militant e membre renouveau fof haray lan tori yimɓeɓe haray ko non woniri musidɓe ko Renaissance FM jentiɗo on ko ka 95.9 ko ni wonde hen hombirde nde yewtere ɗo hari ɗon wondi e sukamon on Ibrahima Diogo Bari ɗo tilan ko sengo machine ji to jiyomum mo forêt on Elisabeth Teya hari wonomi wiri noon ko hoɓɓe men ɓe hande ko kañum Guddusi Diallo comme membre joka UFDG kadi comme conseiller comme assistant jo monsieur Bawouri ere wassalam en yontere hande de yontere ɗo nde feƴƴintinde kadi jemma e 22h10 non kadi ɗo wawi nde jettitoyagol wassalam